Green. Era rosso! Era rosso! Era rosso che ho frenato! Aspetta! Ma tu hai tamponato! Io ho frenato, tu hai tamponato! Tutto male! Déjà là je comprends rien, je me dis non, je suis vraiment foutu. Pourquoi il a freiné? Là directement je regarde la fourche de la moto, je vois qu'il est plié. Cassé. Broken. Look. Broken. Broken. Non capisco, italiano, ti sei fatto male! It's broken. Là je me demande comment on va faire, parce que ma moto elle a la fourche pliée. It's broken. Non capisco, cosa hai detto? Cosa avevi detto? Ouais. Pourquoi t'as freiné? Ho frenato, ma attraversiamo un animale! Un animale! Ah. Ho frenato! Ok. But you need to pay. Non ho capito! Ha detto che tu devi pagare. Io devo pagare! Maintenant je fais quoi avec la moto? Ma abbiamo capito! Ma Aspetta, Manu, calma! Abbiamo capito! Ma io... Abbiamo frenato! Là vous allez voir où je lui ai rentré dedans, derrière sa voiture. C'est vraiment pas grand chose. Il a freiné comme un porc. On a rien. L'hai tamponato, sai? Sì, grazie, ci hai tamponato, ci hai quasi spaccato. Vabbè, stai buono, qua è tamponato, vabbè, lascia perdere. Ma tu mi hai tamponato, cioè... È tu che hai tamponato. Tu hai tamponato, cioè... No, ma comunque fa bene, ci puoi chiamare che mi è... Putain. C'est des Italiens les gars, et je comprends rien à ce qu'ils disent, mais regardez ma fourche. Là elle est morte de chez mort. Là j'ai posé mon casque, je me suis dit bon allez je vais essayer d'aller discuter avec eux. Mais ils voulaient rien savoir, hein. Donc vous allez voir, après je remets ma cagoule, je remets mon casque. Et j'en ai profité pour vous faire une vidéo les gars, tout simplement. Fai la foto alla moto per piacere. È la targa per piacere. È la targa, non c'è avuto la targa, la spiega. 30. Come facciamo? Io non voglio litigare, ma mi hai tamponato, a me dispiace. Aspetta. Aspetti, Chiamo la mia assicurazione. Sì, ma io non voglio mica prendere una denuncia adesso. Ah, scusi. No, 0, 225, Scusi, 30. 216. Yes, but... Aspetti. En gros c'était des Italiens et ils comprenaient pas le français. Moi je comprenais pas l'italien non plus, du coup on utilisait Google Traduction. Et voilà, je lui demandais s'il peut m'aider à réparer la fourche. D'ailleurs l'équipe, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo sur TikTok, vous êtes des bons, ça fait plus de 6 millions de vues les gars au total. Voilà, là son fils il est en dépression derrière, comme vous pouvez le voir. Dovete la riparazione. Avrei potuto morire, lo sapete? Sì, cosa facciamo? 30. 216. Ho capito. Aspetta. Ma tu hai tamponato. Io ho frenato, tu hai tamponato. Ho capito, però per legge ho ragione io. Chi? È vero, tu hai ragione. Per legge? No, non è vero. Io per legge ho ragione io. Aspetta, sto dicendo. Mi hai tamponato Aspetta. tu. Sì, lo abbiamo Quoi? capito. Sì, lo abbiamo capito. Però Oh non papa, t'as fait quoi encore? C'est pas possible. per legge. Non va. Dai, dici. Ma se... No, vero.
un attimo. Chiamalo. Ah merde. Un altro. Che dopo, non capisci un cazzo. No, bravo, richiamalo. Scusi per tornare. Sono in ansia. Sono italiano, come si dice? Cazzo ne so. Sì, ma non parte il telefono, non so perché non va. È italiano? No, è francese. Toc. Là, en gros, je me demandais qui c'est qui l'a appelé. Je crois qu'il a appelé son père, et là, il y a un pêcheur qui s'arrête en vélo. Je l'ai touché un peu, mais vraiment, elle a rien quoi. C'est plus la moto que la voiture. En plus, il a Mais c'est un Italien. il a pas touché. Sauf que moi, ma moto là, en fait, ça coûte plus de 1000. Regarde ta fourche. Ouais, ça coûte plus de 1000 € ça. Sì, ma Voilà, mais les trucs, il faut les faire. Je sais pas s'il les redresse. Non, je peux rien faire. Tu viens d'où là? Tu viens d'où? Ok. De Grenoble. À Grenoble. Ouais, Bah, tu vas rentrer comme ça. ouais, je peux rentrer comme ça. En doucement. Ta moto elle va être immobilisée. Il a Vous pris étiez à la pêche? Ah, j'en ai marre la moto, je roulerai demain. Ah bah ouais. Però non so il numero francese della polizia per Ah, chiamare. ils font chier les mecs. Ah, je pense qu'on va y aller. Hein. De toute façon, le mec, s'il a une bagnole à refaire à l'arrière, il fait ça, il était bon. Hein. Bah là, il avait rien. Ouais, mais moi, elle est morte, Il avait moi. des bagnoles abîmées derrière. Le problème, c'est que moi, la moto, elle est morte maintenant. Ah, tu vas avoir l'assurance. L'assuré touriste. Non? Ah non, t'es au tiers. Scusa, Tu as perdu le pognon. numero polizia, chiamiamo così. Sinon, oh, no, ha detto di no. Tu vas perdre ton bonus. Andiamo. No, ha detto di no. Sinon, tu Sì, ma non voglio che poi. Posso scrivere? Non voglio che poi ci siano. Non capisco. No, non è che dopo denunciate, Denuncia, no, non è che fate delle denunce. Scriviglielo. Allora. Scrivi. Inserisci qua. Non voglio dopo che ci sia. Come si dice, Noemi? Che ci sia storie dopo, Sì, che ci stiano. L'hai sbagliato a Faire un constat à l'amiable. il veut pas. Il veut pas faire un constat? Non voglio che ci Ah, sia bah, storie tu remplis le truc. Non voglio tipo. Il n'y a pas un papier. Storie dopo, non ci sono storie dopo. Et après les assurances. Storie dopo, denunce, eccetera. Eccetera. No, aspetta, è scritto male. sono agitato. Non voglio che ci sia Balle dopo, storie dopo, denunce, eccetera. Non ci siano storie, Perché denunce, se c'è da eccetera. chiamare la polizia, non vuole. La chiamiamo, la polizia, Ouais. risolviamo. Il veut pas d'histoire, mais bon, moi, ma fourche, elle est morte. Avec la MT7, je fais comment maintenant? Io ti ho distrutto la moto. Putain, avec sa voiture de Tu hai merde. distrutto la macchina. Policy, numero policy, vieni qua, a posto. Facciamo quello che c'è da fare. Armerie, è il numero. Gendarmerie, c'est mieux. Gendarmerie. Numero. Ils vont même pas te dépasser pour ça. Faire un constat à l'amiable. Faire un constat Constatazione. amiable. Così capisco. J'ai marqué constat à l'amiable. Voilà. Tu parles. Ma mi hai tamponato tu. Eh ben, fais constat à l'amiable. Un attimo. Puoi scrivere. Io c'ho l'assicurazione italiana. Ouais. Italiana. Come facciamo? Yes, it's European papers. Ah, c'est européen. Oh, Gwyn! Era rosso! Era rosso! Era rosso, caffè! L'ho guardato! Dio! Non, tu t'es pas fait mal parce que c'était pareil. Perché tu che ti compriamo la moto? Tu te mettais une jambe. Il était vert, Gwyn! Moi aussi, là, heureusement, je suis pas mort. Non! Gwyn! Ouais, look the camera! Look the camera of the ville! Calmo, Calme! Là, le gars, il est au téléphone avec son père, son fils, il commence un peu à faire le fou, moi j'ai trop la mort. Mais, je suis vraiment calme, sinon, bah! Mais non, il se calme! Sì, sì, è lui che è agitato. Yes. Ha paura, Donc, ha paura. pleure pas, donc ma fourche elle est morte sur ma MT toute neuve. Et sa voiture là, la vieille Ford, il a freiné au feu là alors qu'il était vert. Et il a inventé l'excuse des animaux, du feu rouge alors que le feu était rouge et le feu était vert. Et il n'y avait pas d'animaux. Tout le monde passait.
Et moi j'étais tout doucement, super loin. Et voilà. Et maintenant ma moto elle est morte. Là, elle peut plus utiliser internet parce que elle n'a plus de connexion. Non va internet one moment. Porco Dio. Non mi va internet. No. They don't come. Aspetta, cos'è? Just for this, ils vont pas venir. Non va internet, guardi. No, fagli scrivere, lui vuole scrivere. Non va internet. Uno è mi prova a parlare te, ma io non ci capisco. Che cazzo vuoi che parli, dai su. No. Non suona Mi lì. voleva svenire dalla Scusa, ambulanza. Ambulanza. Hai sbagliato. Italiano. Non avevo. Ma perché non mi va il telefono? Ah, papà! Non verranno per questo. Non vengono per questo. Non vengono per questi motivi, non vengono. T'as pas grand chose à te reprocher, In hein? Francia. T'es à peu près, Vengono, ho detto che non verranno. t'es pas entendu que... Va bene, allora quindi lo facciamo. Facciamo costituzione amichevole. Ma dammi 400 euro e ce ne andiamo. No, No, niente. No. no. Papà, dentro no. 100 euro no. 1000? Questo mi rifutte. Questo. Sì, 100 euro. No, Ha aspetta. sbagliato. Per me va bene. Mamma e tuo papà. Ah, amico, ciao. Là, en gros, je lui dis que ça va me coûter 1000 € de réparation. S'il vous plaît, aidez-moi un peu, voilà. Ok, a te costerà 1000 euro. E anche a me la No, l'abbiamo capito. One mom che se basta parlando al telefono. Policia? No. Assurance? No, sì, cioè. No, non è al telefono con la polizia. No, cioè non sta chiamando, lui... Chi chiama? Boh, tu se vuoi... Ah, lui! Suo papà! Papà! Padre? Sì! Cosa? Scusa, ma lui non può chiamare che è francese la polizia. Là, j'ai l'impression qu'ils s'embrouillent entre eux, avec la maman qui est aigrie. Sono fermato anche l'altra volta. Oddio. Italien? Qui. Qui. Non Non voglio voglio... rovinarvi le vacanze, ma capite bene che la spesa sarà di almeno 1000 euro, eppure la moto era nuova. Ci credo, sicuramente. Non dico mica di balle, ma purtroppo sono cose che possono succedere. Anch'io ho la macchina rotta. Lo so. Lo so Ma che la ci può. moto non ha niente a confronto della... No, mamma, sono 700 euro. Ma che di- te frega? Cosa ha detto tuo papà? Ah les gars, c'est des Italiens, ils comprennent rien. Ma fourche elle est pliée, j'ai trop la mort. Le feu il était vert. Il a pilé comme un fou. Il a pas de constat. Moi j'étais derrière, c'est terrible. Et il comprend pas. torto. Chi tampona torto. Chi tampona torto. Aspetta. Tampona torto. Ma... Chi tampona a torto. Se vuoi avere ragione, se vuoi avere ragione, tiriamo
Ah, j'ai trop la mort. La moto, elle est morte, les gars. Elle est morte de chez moi. Non! È andato giù. Sei Ma- mica cancellato. Sì, vuoi aver ragione, mi ha detto mio papà che praticamente chi tampona a torto. J'ai trop la mort, les gars. J'arrivais de derrière. Forcément, c'est peut-être moi qui ai en tort. Ah, c'est toujours celui qui est derrière en tort, mais là, la fourche, elle est morte. Donc, je lui demande s'il peut pas faire un effort. Il veut appeler la police, mais la police pour un accident comme ça, ils vont jamais venir. Et il comprend pas. Là, en gros, il m'a expliqué ce que son père lui a dit. Je vous laisse mettre pause et lire et continuer la vidéo. Noi chiamiamo qualcuno dalla svelta. Uno dei carabinieri non ci sono. È lui che è francese, deve chiamare i carabinieri. Capisco meglio. Possiamo Ho capito, metterci ho d'accordo capito. tra... Io 700 euro, cioè. No. No, cioè sì, cioè... Ma cosa dici? Ma non c'è niente! Oh, noi mi piace a te! Allora, no, proprio devi no! sì, metterci d'accordo sì, però... Fai tu. Non vale il wifi qua, a me non becca un cazzo. Il comprend pas, les gars. Oh, ma fourche, elle est morte. Sur ma NT, lui, sa voiture, elle a rien. Je lui ai dit ça, là, il comprend que l'italien, ça veut dire que j'utilise Google Traduction. Mais je sais pas s'il va comprendre. Scusa. No. Ascolta, adesso io faccio una petizione amichevole, devo fermare la firmi, se no mi mando un'assicurazione, poi dopo basta che tiro il numero di targa, poi faccio petizione amichevole, dico quello che è successo, se vuoi firmare me la firmi, se no fa lo stesso. Il a dit quoi? On peut s'arranger autrement, ça sert à rien de passer par les assurances. Bien, on se laisse comme ça et on se dit passez des bonnes vacances, merci, au revoir. En bonne et due forme. Possiamo metterci d'accordo direttamente, non serve a nulla. Auguriamoci buone vacanze, grazie, arrivederci. Come facciamo? Dimmi tu. Dimmi cosa facciamo? Cioè io non voglio essere no, dai. Dimmi tu, mettiamoci a mettersi d'accordo. L'unica facciamo così, vedi un po' tu. Stai buono, ma calmati amore mio. Ma non sei buono. No. Devi fare così. Il comprend même pas. Même Google, il comprend. Alors, en gros, je te dis, vas-y, laisse tomber, ta voiture, elle a rien. On se laisse comme ça, tant pis pour ma fourche. Merci, au revoir. Et après, je lui montre mon compte. My videos! Motobike. Adesso andiamo a seguire. Look, this is mine. Déjà tombé en automoto. J'ai cru Trottinette. trottinette. Bicycle? Bonjour. Without front wheel? Facci foto. Dove abitate qua? Là, en gros, les gars, je lui ai dit bonnes vacances. Parce qu'on va reprendre la route comme ça. Tant pis pour moi.
J'ai trop la mort, mais bon. C'est une bonne famille, ils sont gentils, mais bon. Ils prennent pour rien au feu, quoi. Ma fourche, elle est morte de chez morte. Dites-moi ce que vous aurez fait en commentaire, les gars. Et puis, abonne-toi. Et puis voilà. Sa voiture, elle a pas grand-chose, mais la famille, ils sont super cool. Voilà. On va voir ce qu'il va me répondre à ça en direct. Ouais, il est sympa, mais bon. Oui, vous pouvez m'appeler vendredi si vous voulez, mais je pense que la moto va rester au garage et puis soit je la vends, soit je la répare. Si può chiamarmi, sì, puoi chiamarmi venerdì se vuoi, ma credo che la moto rimane in garage, poi la vendo e la ripariamo. A posto? Ciao ragazzi! Ciao. Ciao! Ciao. Je vais rouler avec la fourche tordue comme ça. Lui, sa voiture, elle a rien. Et voilà. Arrangement à l'amiable, on fait comme on peut. Et puis voilà. Je vais rééquiper, je vais remettre mes gants. Et voilà. Abonnez-vous les gars, s'il vous plaît.